रेडियो और श्रोता रेडियो को नहीं अनेक वार्ता रेडियो को नहीं किछि स्मृति और अनुभूति रेडियो और रेडियो प्रेमी कथा रेडियो और श्रोता को नहीं एक नियारा कार्यक्रम हेलो श्रोता बंधु नमस्कार मु आपन प्रिय आरजे राजू आउ एक फ्रेश एपिसोड रे आपन को स्वागत करुछि हालो श्रोता बंधु कार्यक्रम रे आम सहित अछंती संतोष भोई कटक रु तांको स्वागत करबा आजिर कार्यक्रम को भाई नमस्कार आजिर हालो श्रोता बंधु कार्यक्रम रे आपन को स्वागत। नमस्कार भाई भाई प्रथमे जानिबा को चाहिबी केमती अछंती? भलो अछि। अच्छा घरे समस्त केमती अछंती? काउ भलो अछि। आपण रेडियो रो जने नियमित श्रोता रेडियो आपण केबे ठारू सुनुछंती? 2021 नहीं 2001 रु। अच्छा 2001 रु 2022 दीर्घ 21-22 वर्ष हम आप रेडियो शुणुंट आपण मन एमती गोटे भावना आसला जे मु रेडियो शुणबी कि रेडियो प्रति आपनकर केमती आकर्षण आसीथिला? ना पिला रेडियो सुनि पड़िसा रु सुनि इच्छा आइगला। अच्छा आपण को रेडियो स्टेशन सब सुनंती आ कोन प्रोग्राम आपन सब भलो लागे? मते विभूति भारती कटक एफएम रेनबो रेडियो चॉकलेट सिद्धार्थ जेतो ऑल रेडियो आम ओडिसा जेतो रेडियो सेंटर अछि सब सुने आ जदि हमें कहिबा तो आपण समग्र ओडिसा रो प्रत्येकटी रेडियो स्टेशन को सुनंती? आज्ञा सबुठारु प्रिय कार्यक्रम आपन को कोटा बेसी भलो लागे? आपनकर प्रिय कार्यक्रम कोन? हालो विभूति भारती। अच्छा काहे कि आपन को हालो विविध भारती बेसी भलो लागे? छोटा मानकर कथा वार्ता गीत भल लागे। अच्छा आपण प्रत्येक दिन हालो विविध भारती रे भाग नियंती आ मन पसंद रो गीत सुनंती? आज्ञा। अच्छा आपण को पाखरे रेडियो अछि किबा आप माध्यम रे आपण सुनुछंती? ना आगे मो पर रेडियो अछि। रेडियो अछि? आज्ञा। अच्छा एबे वर्तमान आप मध्य हे गलानी जो रेडियो स्टेशन को आपण सुनिया को चाहिबे आप माध्यम रे मध्य सुनि परिबे? मोर कीपैड फोन दो मो सेते आ मध्य सुनि पानी। अच्छा हो ठीक अछि किछ कथा नै सबुट भलो कथा होछि आपण को पाखरे रेडियो अछि किंतु वर्तमान देखा जाउछि कि वर्तमान जनरेशन रे समस्त पाखरे रेडियो नाही। आज्ञा। आप माध्यम रे सुनंतु किंतु रेडियो रो कार्यक्रम सुनिबा गोटे नियारा अनुभूति गोटे अनुभव अलग प्रकार लागि थाए। आज्ञा आज्ञा। आपण एई जो रेडियो संस्पर्श रे आसीबा परे आपनकर सेंति के भलो संग साथी आपनकर रेडियो बंधु के हेइछन्ते जहां ना आपण कहबा को चाहिबे कार्यक्रम माध्यम रे? ना रेडियो संग नरसिंह बेहरा आइछन्ती। आज्ञा। आउ की ना समय तो अछन का ना न नै किंतु समय तो अछन्ती। अच्छा नरसिंह भाई मध्य हम रेडियो र जने भलो नियमित श्रोता एवं से मध्य हालो श्रोता बंधु कार्यक्रम रे शामिल होइतिले विगत दिन रे एवं से मध्य तांकर अनुभूति आ रेडियो को नै तांकर भल पाइबा हम सहित शेयर करितिले। रेडियो आपण सुनंती आरजे मान को मध्य आपण सुनंती आरजे मान कार्यक्रम आपण मान पाखरे जेतेबेले पहुंची आपण केमती गोटे अनुभव हुए जे को आरजे आपण को बेसी भल लागन? सब आरजे भल लागन तो खाना धरि ताउने। अच्छा ठीक अछि रेडियो आ श्रोता एई दुई जनक भितरे गोटे संपर्क गोटे सुसंपर्क रहिबा कथा आपण को लागे कि जे हां रेडियो आ श्रोता मध्य रे गोटे सुसंपर्क रहिछि? आया रहिया कथा रहि भी। बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण एई कथा स्पष्ट भाव रे कहउछंती जे रेडियो आ श्रोता मध्य रे गोटे सुसंपर्क रहिछि। मु मध्य ए कथाटा कहबी काहेकि ना हमें जति टेलीविजन रो कथा देखिबा कि अन्य कोनसी गणमाध्यम रो कथा देखिबा आज्ञा सुसंपर्क न रहिसना रेडियो लोक मेसेज फोन काई करथांते कोन? बढ़िया कथा रे कहले आपण आरजे आ श्रोता जे उपस्थापक आ जे श्रोता अछंती तांका भितर निहाती भाबे गोटे सुसंपर्क रहिछि आ एटा मध्य आगामी दिन रे आहुरी मधुर हो आमे प्रार्थना करिबा समस्त भगवान को। रेडियो हमर गोटे भलो बंधु एहा को नै आपण कोन कहबे?
ରେଡିଓ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସଦାବେଳେ ସାଥି ହେଇ ଥାଏ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସମୟରେ ବିପଦରେ ପଡିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରେଡିଓ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପଳେଇ ବସ, କିନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଯିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଡିଓ ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆମ ସୁଖ ସମୟ ସହିତ ଆମ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମର ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଯିଏ ଆମ ବିପଦ ବେଳରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଦିନେ ହାଲୋ ବିଭୂତି ହାତୀ ଦଉଥିଲା, ମୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ ମୋର ଖୋଲିକି ତାର ଦିଟା ଲଗେଇକି ଧରିକି ହାଲୋ ବିଭୂତି ହାତୀ ଶୁଣିଲି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ୟୁଟ। ଆପଣଙ୍କର ରେଡିଓ ପ୍ରତି ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା, ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆରା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରେଡିଓରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଇଛି ଆପଣ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ କନେକ୍ଟ କରି ରେଡିଓ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରେଡିଓ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ରେଡିଓ ବ୍ୟାଟେରୀ କାଢିକି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇ ବସୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରେଡିଓ ବିଷୟରେ ମାନେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ନହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନା ସଜାଡି ଦଉଛି ନା, ତାମାନେ କଣ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ କରିବ। ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ କାଢିକି କେତେ ଦିନ ଇଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ 3 ମାସ ଯାଉଛି। ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥରେ ବସେଇଲା କଣ ମାସେ 1.5 ମାସ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଆପଣ ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ସଜଡା ସଜଡି କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ରେଡିଓ ଏଲଇଡି ବଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ବି ଶ୍ରୋତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ରେଡିଓକୁ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି କିମ୍ବା ଏଲଇଡି ବଲ୍ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରେଡିଓ ଯୋଉ ଆପଣ ସଜାଡନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ରେଡିଓ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରେଡିଓ କୋଉ କମ୍ପାନୀର? କି ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ଆସିନାହିଁ, ଏଇ ଏବେ ଡେଲ୍ଟନ କମ୍ପାନୀର ରେଡିଓ ଆଇଛି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରେଡିଓ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏବେ ଶିଖିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମାରିକି ଶିଖିଲି ସଜାଡୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଭାଇ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଶିଖି ରେଡିଓ ସଜାଡିବା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଡିଓ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆମର ହାଲୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି, କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ କଣ କହିବେ? ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରେଡିଓକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ରେଡିଓର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଶ୍ରୋତା ପାଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଡିଓର ମାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏଭଳି ଭାବେ ଥିଲା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନମସ୍କାର, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କଟକରୁ, ଆମର ପ୍ରହରାଜପୁର ପାଟଣାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।